अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जनवरी के महीने की 7 तारीख है और दिन है बुध का। आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो सबसे बड़ी खबर जो मैं आज आपको दूंगा वो है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। उनकी मुलाकात हुई है, किसने मुलाकात की, कितनी देर की मुलाकात थी और इसमें क्या क्या बातें हुई। दूसरी सबसे बड़ी खबर, जब से डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद शदीद रद्द अमल जो है वो आना शुरू है। आज ईमान मजारी ने भी अदालत में एक दरखास्त जमा करवाई है डीजीआईएसपीआर को तलब करने के लिए। उसमें क्या था, ऐसी क्या बात थी कि डीजीआईएसपीआर को उन्होंने तलब करने की दरखास्त दी है, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा और कुछ अहम दूसरी खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी आप जरूर दिया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल की जो खबर है अडियाला के हवाले से। कल मंगल का दिन था, जैसा कि पूरा दिन मुख्तसर मुख्तसर जो है इस पे बात करते हैं। सूरह यासीन के वक्त पानी छोड़ा गया, 10 घंटे तक अलीमा खानम ने धरना दिया। कल बहुत ज्यादा तादाद में जो कारकुन हैं वो पहुंचे। 10,000 तो नहीं थे लेकिन 1500 से 2,000 जो लोग हैं कारकुनान हैं वहां पे पहुंचे थे। लीडरान भी देखने को मिले और कुछ देर बाद जब रात हुई तकरीबन 10 बजे के करीब अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई भी धरने में पहुंचे अडियाला के बाहर। और पुलिस से मुज़ाकरात हुए अलीमा खानम के और पुलिस ने उनको यकीन दहानी करवाई कि अगली मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी अगर आप आज धरना खत्म करते हैं तो। तो इस पे अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब ने उनको कायल किया कि आप धरना खत्म कर दें। नेक्स्ट मंगल का ये कहा गया कि आप 10,000 लोग लेके आए और आएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। तो ये कल की कुछ चीजें हैं। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको इतना बता दूं कि मुलाकात जो है अगले मंगल को भी इमरान खान साहब से नहीं होगी। मुलाकात क्यों नहीं होगी? जो मुख्तलिफ जराए हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यही हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कभी भी इमरान खान साहब की मुलाकात जो है इनकी फैमिली से नहीं करवाई जा सकती। अ, अब देखें 8 फरवरी के बाद या 8 फरवरी से पहले तो जैसे मैंने कहा कि मुलाकात मुश्किल है। अभी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है पुलिस ने अलीमा खानम को कि जी आपकी अगले मंगल को मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात जो है मुश्किल है। दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, किसकी मुलाकात हुई है ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज जहां पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल धरना खत्म हुआ है तो आलिया हमदा साहिबा का एक बयान आता है जिसमें वो कहती हैं कि जब कारकुनान और लीडरान जो हैं धरना खत्म करके वापस जा रहे थे तो फरोख, महमूद सियाल और दीगर कारकुनान को पुलिस ने नाका लगा के रोके रखा। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, 2 घंटे तक उनको जेल में रखा और जब उन पे कोई चीज साबित नहीं हुई तो उनको छोड़ दिया गया। ये एक बड़ा बुजदिलाना काम था पुलिस का। कल जो धरना था अडियाला के बाहर जब वो वापस जा रहे थे तो ये एक वारदात जो है पुलिस की तरफ से डाली गई है। दूसरा, जो सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से, वो खबर दी है जियो न्यूज ने। बिल्कुल जनाब, जियो न्यूज का कहना है कि कल बरोज मंगल इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, यानी कि दोनों की मुलाकात हुई है। 45 मिनट की मियाँ बीबी की मुलाकात थी। इसमें दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और इससे पिछला जो मंगल था, गुज़श्ता मंगल, उस मंगल को भी जियो न्यूज़ का कहना है कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में पिछले मंगल को भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई थी। यानी कि एक कल मुलाकात करवाई गई है, एक इससे पिछले मंगल को मुलाकात करवाई गई है। ये जियो न्यूज़ खबर दे रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, वो उस चीज़ के हवाले से आप क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और दूसरा, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं वो है जनाब ईमान मदारी और हादी अली चट्ठा का। इस वक्त जो दहशतगर्दी और मुख्तलिफ जो केस इस वक्त चल रहे हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, आज ईमान मदारी ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है DGISPR मेजर जनरल अरशद शरीफ साहब को तलब करने के लिए। ये दरख्वास्त क्यों जमा करवाई गई है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम
لے کر مجھے غداروں کا وکیل اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یعنی کہ انہوں نے بات کی ہے اور مجھے غدار قرار دیا ہے، مجھے غداروں کا وکیل اور غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مجھ پہ سراسر الزام ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ہائی کورٹ میں آج درخواست جو ہے جمع کروا دی گئی ہے۔ دوسرا ان کے کیس کا ٹرائل اس ٹائم شروع ہے اور پچھلی دفعہ بھی بڑا کمال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی نے اپنے دلائل دیے، لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے میں جس پہ میں پوری ایک تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں کہ جیل میں تو ایمان مازاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کو جانا پڑے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب پچھلے دنوں ایمان مازاری نے ایک تصویر شیئر کی ٹویٹر پہ جس میں ان کے میاں ساتھ تھے ہادی علی چٹھا صاحب، اور انہوں نے لکھا کہ جس طریقے بندہ اپنے شوہر کی تعریف کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نیچے ایک اکاؤنٹ ہے۔ اب اس کو کون مینج کرتے ہیں، میں بس اتنا کہہ دوں کہ ایک ٹاؤٹ جو صحافی ہیں یا وہ لوگ جو کسی دوسرے کے کہنے پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کا ایک کامنٹس آتا ہے اس ٹویٹ کے نیچے، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلدی آپ جیل میں ہوں گے۔ دوسرا جو لوگ ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں فیصل عباس کھر وغیرہ، اور بھی بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کیس جو ہے بالکل الزام بے بنیاد ہیں، لیکن جیل تو ان کو جانا ہوگا، اور کیوں جانا ہوگا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی کے حوالے سے۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے شدید رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی ان کا فوکس بالکل کے پی کے سہیل افریدی عمران خان صاحب تھے۔ انہوں نے معدنیات کے حوالے سے بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے سخت الفاظ میں سہیل افریدی اور عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے۔ بہت سارے سوال بھی ہوئے، آپریشنز کے حوالے سے سوال ہوئے، ڈرون کے حوالے سے سوال ہوئے، اور معیشت کے حوالے سے سوال ہوئے، بہت سارے سوال ہوئے۔ تو اس سے کچھ جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں ان کا شدید رد عمل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم پہ یہ سراسر بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ معاملات بات شروع ہوئی تھی خان صاحب سے رہائی سے، پھر ملاقات پہ آ گئی، اور پھر اب پچھلے کچھ دنوں سے مذاکرات کی بہت زیادہ خبریں تھیں، جی مذاکرات ہو جانے چاہیے۔ کبھی رانا ثناءاللہ صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے مذاکرات کی، اور کبھی کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی، اور وزیر اعظم صاحب نے یعنی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی پیشکش کی تھی، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد جو دوریاں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ مذاکرات کی باتیں تقریباً تمام ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ اب مذاکرات جو ہیں وہ بالکل ہی مشکل ہو گئے ہیں، اور اگر مذاکرات مشکل ہو گئے ہیں، چیزیں مشکل ہو گئی ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی تاحال جو ہے مشکل ہی لگ رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں، منصور صاحب کہہ رہے تھے، ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی چیزیں کہیں۔ تو ابھی کے لیے یہی کچھ چیزیں ہیں۔ دوسرا، اس وقت سہیل افریدی صاحب پشاور یونیورسٹی پہنچے ہوئے ہیں، جو پشاور یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، انہوں نے انگلش میں تقریر کی۔ تو جب سہیل افریدی صاحب خطاب کرنے کے لیے آئے، سب سے پہلے انہوں نے ایک شعر سنایا، ایاک نعبدو کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ہر جگہ پہ اردو میں جا کے تقریر کرتا ہوں، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ آپ بھی وائس چانسلر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی اگر اردو میں تقریر کرتی تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کے پی کے ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کے پی کے ترقی کرے۔ کے پی کے کو بے سے بندوق سکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں، ہمیشہ کی طرح کھل کے انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے خطاب جو ہے یا تقریر جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اب کل جو ہے سہیل افریدی صاحب روانہ ہوں گے کراچی کے لیے، 3 روز کا ان کا دورہ ہے۔ وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع ہیں، جہاں پہ عالمگیر خان صاحب جو تیاریاں کر رہے ہیں، یا دیگر جو کارکنان ہیں، لیڈران ہیں کراچی میں جو پی ٹی آئی کے، وہ بھی زور و شور سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں پچھلے 1-2 ہفتے سے کر رہے ہیں۔ کسی بھی ہوٹل ہو، چاہے کوئی ڈور ٹو ڈور ہو،
चाहे आप कह सकते हैं स्नूकर क्लब हो, चाहे कोई तकरीब हो, चाहे गली मोहल्ला, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे पीटीआई के लीडरान सिंध में, कराची में ना जा रहे हों और डोर टू डोर जो है कैंपेन ना कर रहे हों। तो इससे ये जाहिर होता है कि मैदान जो है पहले से बना दिया गया है सुहेल अफरीदी साहब के लिए। अब सुहेल अफरीदी साहब का 3 रोज का दौरा, या जो भी टाइम, किस टाइम वो कहाँ जाएंगे, किस टाइम वो कहाँ जाएंगे, ये सारा शेड्यूल भी उनका कल जारी कर दिया गया है। अब वो 6 अरकान के साथ कल जाएंगे कराची, और बाय एयर उनका सफर होगा, और कुछ वहां पे आप कह सकते हैं कि ये 3 दिन की उनकी होगा, काम होगा, सरगर्मियां होंगी। उसके बाद वो वापस आएंगे। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के हवाले से अभी ये बात सामने नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी कि शायद हो सकता है कि जैसे सुहेल अफरीद साहब सिंध जाएंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का जो वफद है वो जाएगा जुम्मा, हफ्ता और इतवार को लाहौर। लेकिन अब कुछ बातें ये थी कि शायद सुहेल अफरीदी साहब अगर कराची जाते हैं तो जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकधरी, सलीम झगड़ा साहब हैं, वो जीटी रोड के थ्रू जो है लाहौर जाएंगे। अब उनके आने के बाद वो लाहौर जाते हैं, या शायद अगर सुहेल अफरीदी साहब कराची में होते हैं और वो दूसरी तरफ लाहौर में मोमेंटम जो है वो बनाते हैं। अभी इसकी कोई इतलात नहीं आई कि इसके हवाले से क्या फैसला किया गया है। दूसरी तरफ जो है अभी तक सारी चीज़ें यही हैं। अब कल जुमेरात का दिन है, कल का दिन भी अडयाला के हवाले से है, क्योंकि वकीलों की मुलाकात होती है, अब पता नहीं होती है नहीं होती, अब देखना पड़ेगा। कल जुमेरात का दिन है, अडयाला के हवाले से वो भी अहम है। अगर कल तो किसी वकील की मुलाकात हो जाती है तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि मंगल वाले दिन अलीमा खानम या किसी एक बहन की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। अगर कल किसी वकील की मुलाकात नहीं होती तो फिर मामला जो है ये दूर तलक ही जाएगा। और ये सारी खबरें थी। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। सियासी मंजरनामा जो है वो दिन ब दिन बदल रहा है, सियासी मंजरनामे में गर्मी आ रही है, लेकिन मौसम तो बिल्कुल ठंडा है। आप देख सकते हैं मैंने भी दो जो है एक जैकेट और एक जर्सी जो है वो पहनी हुई है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्या खान साहब से मुलाकात होती है नहीं होती। और 8 फरवरी की तरफ सबकी नजरें हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी नजर है कराची की तरफ। सुहेल अफरीदी जा रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत ने उनको वेलकम किया है। जो मुराद अली शाह साहब हैं सिंध से, उन्होंने उनको कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि वेलकम किया है, आप आएं। आपका अगर कोई कारकुनान या जो आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं, कोई गिला शिकवा है, तो वो भी आप मेरे साथ आके करें। अब देखना पड़ेगा क्या सूरत हाल बनती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।